दोस्त हैं उड़ीसा भारत से शो का हिस्सा थे और उन्होंने ये बात कही कि 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि उस लेवल की मेरे ख्याल में कोई कोच नहीं है जो पाकिस्तान में मुझे ट्रेनिंग करवा सके। क्योंकि अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में 2016 में मैंने पहला कंपटीशन उनके साथ खेला था, तो अभी तक भी वो आउट ऑफ कंट्री मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। हमारे यहाँ पर था क्या अरशद नदीम के पास? जर्मनी के इस वक्त बेस्ट नंबर 1 नंबर 2 हैं, वेक्टर जो उनका है वो वहाँ पे कर रहा है। ये नीरज ने वहाँ जाना था, ये ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिका गया है। वहाँ पे जो चेक के 2 बेस्ट हैं वो वहाँ पे पूरी दुनिया वहाँ पे। अब वो कैसे छोड़ के आएगा पाकिस्तान के अंदर? जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे, हर चीज़ अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज़ पे बैठा हुआ है। जो कोच है नीरज चोपड़ा का, he is not just a coach, बायोमैकेनिक एक्सपर्ट हैं, he is one of the best coaches जेवलिन थ्रो के हवाले से। अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में फहमीदा मिर्जा साहिबा को लेना चाहिए था, जो मिनिस्टर है स्पोर्ट्स की, तो वो हमें बताएं। अगर वो हुकूमत हमारे साथ इन्वॉल्व होगी, सपोर्ट करेगी, तो ये 2 बच्चों की बात कर रहे हैं जनरल साहब, ये पता नहीं कितने बच्चे जाएंगे हमारे पास ना। अरशद, जब मैं आपसे पूछती हूँ आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे? तो फैसिलिटीज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एथलेटिक फेडरेशन जो है वो मुहैया करी है। तो मेरे ख्याल में जो मुझे दिख रहा है वो ये कोच का ही है क्योंकि उस लेवल की मेरे ख्याल में कोई कोच नहीं है जो पाकिस्तान में मुझे ट्रेनिंग करवा सके। क्योंकि अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में 2016 में मैंने पहला कंपटीशन उनके साथ खेला था, तो अभी तक भी वो आउट ऑफ कंट्री मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग कर रहा है। और जो जर्मनी के कोच हैं उनकी जो अपना थ्रो है बेस्ट, वो 104 मीटर है, उनके पास वो माशाल्लाह थ्रो अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इशू है कोच का। अगर हमें कोई बेस्ट कोच मिल जाए आउट ऑफ कंट्री में, मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, तो इंशाल्लाह आगे काफ़ी कंपटीशन आ रहे हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, और इसके अलावा भी मेरे ख्याल में कोई इंटरनेशनल है, तो उसकी तैयारी के लिए मुझे अभी भेजा जाए तो इंशाल्लाह बेहतरी आ सकती है काफ़ी। ऐसे कोच क्यों नहीं यहाँ पे आ सकता? ये क्यों, इसको भिजवाना क्यों ज़रूरी है? तो नीरज चोपड़ा की आप मिसाल दे रहे हैं, उसका कोच क्यों नहीं आ गया इंडिया में? वो क्यों अमेरिका बैठा हुआ है? उसको क्यों पहले जर्मनी या फिनलैंड भिजवाया गया? ये देखिए, ये हमारी गेम है, हमें ये पता है बाहर से कोच वो आएगा जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। बिकॉज वहाँ जिन कोचेज़ के पास हम भेज रहे हैं वो दुनिया के बेस्ट कोचेज़ हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी एकेडमी बनाई हुई है, वो एकेडमी छोड़ के जिसके पास सारी दुनिया के जेवलिन थ्रोअर आ रहे हैं। ये अभी जो साउथ अफ्रीका वाला मैं आपसे शेयर करूं कि जो जर्मनी के इस वक्त बेस्ट नंबर 1 नंबर 2 हैं, वेक्टर जो उनका है वो वहाँ पे कर रहा है। ये नीरज ने वहाँ जाना था, ये ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिका गया है। वहाँ पे जो चेक के 2 बेस्ट हैं वो वहाँ पे पूरी दुनिया वहाँ पे। अब वो कैसे छोड़ के आएगा पाकिस्तान के अंदर? यस, चले पॉइंट सही साहब, पॉइंट टेकन सही साहब, वी आर स्लाइटली। इतनी मट्टी जरखेज है कि बगैर किसी सरपरस्ती के, बगैर किसी कोचिंग के वो तमाम लोग इतना करीब पहुंच गए। लेकिन अगर जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट, या और दुनिया के अंदर होता है, जर्मनी ने जितने पैसे खर्च किए हैं हम सोच भी नहीं सकते, तो वो पता नहीं हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते। उनकी तैयारियां होती, ये नहीं है कि पैसा, हमारे पास सिस्टम नहीं है। देखें, अगर हम पैसा भी लगाते हैं, किसी जगह पे जमा करते हैं, मैं इन 4-5 लोगों से कहता हूं कि जाइए जरा जमा करते हैं, हम पैसा जाके सड़कों पे भी जमा कर लेंगे, ये नहीं पता कि वो पैसा जाएगा कहां पे, वो यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। ये इतने बड़े सवालात जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कल आपने सुना होगा, हमारे एक दोस्त हैं उड़ीसा भारत से शो का हिस्सा थे और उन्होंने ये बात कही कि 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के। इंडियन 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। हमारे यहाँ पर था क्या अरशद नदीम के? इन्फॉर्मेशन अकरम साई साहब कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं है जिस तरह हम वर्ल्ड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं। हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज हैं, क्या हमारे पास वो कार्बन के जेवलिन थ्रोज यहाँ पे मौजूद हैं?
ہمارے پاس ٹریک ضرور ہے بٹ ٹریک کے علاوہ کیا ساری فیسلٹیز ویسی ہیں؟ بات اب کرنا چاہوں گی اس بارے میں، جس طرح ارشد نے ابھی مینشن کیا، نیرج چوپڑا کی ہم بات کرتے ہیں، بڑا جس وقت نیرج چوپڑا نے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا اس وقت بڑے پرعزم ہو گئے تھے ہم بھی کہ ہم اب ارشد کے لیے بیکنگ کریں گے اور ارشد کو ساری فیسلٹیز فراہم کریں گے، ہر چیز اویلیبل ہوگی. مگر جب ہم کمپیریزن دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نیرج چوپڑا اس وقت یو ایس میں بیسٹ فیسلٹیز پہ بیٹھا ہوا ہے. جو کوچ ہے نیرج چوپڑا کا، ہی از ناٹ جسٹ اے کوچ، بائیو میکینک ایکسپرٹ ہیں، ہی از ون آف دی بیسٹ کوچز جیولن تھرو کے حوالے سے. اور ڈاکٹر کلاس کی اگر میں بات کروں تو بہت ساری فتوحات ان کے پاس بھی ہیں. سو جب میں یہ بات کرتی ہوں فیسلٹیز کی، آؤٹ اسٹینڈنگ فیسلٹیز جو کہ یو ایس میں اس وقت نیرج چوپڑا جو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں ان کو، ساتھ ہی ساتھ ایک زبردست کوچ، تو پھر ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ارشد ندیم بھی اسی طرح کی پرفارمنس کریں جب یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں یہاں پہ؟ اگر اس میں گورنمنٹ انوالو ہوگی، جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں فہمیدہ مرزا صاحبہ کو لینا چاہیے تھا جو منسٹر ہے اسپورٹس کی، تو وہ ہمیں بتائیں. اگر وہ حکومت ہمارے ساتھ انوالو ہوگی، سپورٹ کرے گی، تو یہ 2 بچوں کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب، یہ پتہ نہیں کتنے بچے جائیں گے ہمارے پاس نا. تو آئی مین کہنے کا مطلب یہ کہ ساری فیسلٹیز ادھر ہے. پھر صرف ایشو جو ہے وہ کوچ کا ہے. تو کوچ تو پاکستان آ سکتا ہے بنسبت یہ کہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز پاکستان میں ہے. تو پھر ارشد کو پاکستان سے باہر بھجوانا، اسٹے، ہوٹل، لاجسٹک وغیرہ، یہ تو کافی ایکسپینسو پڑ جاتا ہے. اگر آپ خود سے کر رہے ہو، وائی ناٹ کہ ہم کوچ کو ادھر بلائیں؟ وہ ایک آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. بالکل. سب سے پہلے تو لالا جو آپ نے کہا کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کو یہاں ہونا چاہیے تھا، مسلسل ہماری ٹیم ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اینڈ شی از ناٹ پکنگ اپ ہر فون. مے بی شی نوز دیٹ ان کو کویسچن کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، بات کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ کرنل آصف، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں، اور میں نے جیسے کہا کہ چونکہ سب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جیولن کے لیے ورلڈ کلاس فیسلٹیز کیا ہونی چاہیے، تو وہ میں ایک ایک کر کے گنوا بھی دیں کہ آپ کو ایک وہ ٹارٹن ٹریک پہلے کہتے تھے، آرٹیفیشل ٹریک چاہیے ہے. اب آرٹیفیشل ٹریک ہمارے پاس موجود ہے، کوئی ہمارے سے بہتر ٹریک نہیں ہے کہیں پہ بھی. پاکستان میں بالکل سے آرٹیفیشل ٹریک موجود ہے، یعنی چلو پورے پاکستان میں شاید ایک ہی ہو جو اس وقت اس قابل ہے. جو یہ شوز پہنتا ہے وہ کیا ہم نے پاکستان میں بنائے ہیں؟ جو بیسٹ شوز جو بھی ورلڈ کے، جو بھی اس سے نیرج چوپڑا سے آپ پوچھ لیں کہ اس نے کہاں سے لیے ہیں، اور اس کو پوچھ لیں اس کے کہاں سے آئے ہیں، ایک ہی جگہ سے آئے ہوں گے. تو یہ اس کی جیولن جی آپ نے بات کی، وہ کاربن وال جیولن جو بیسٹ اس کو چاہیے ہے، جو اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے. اچھا یہ صحیح صاحب ذرا اور آپ ایک ایکسپرٹ سے بات کر رہے ہیں، ذرا سن لیجیے. جی سر، آپ کا پوائنٹ آف ویو ظاہر ہے، ہم نے کمپلیٹ کر لوں پھر. جی چلے پلیز چلیے. اچھا یہ ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے، سیکنڈ یہ بات آ رہی تھی کہ اچھا جی تو